जूस पीना है पियो भाईजान जूस पियो मौसमी का मौसमी का अच्छा अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो अरे उच्ची बोलो ना भाईजान? ठीक ठाक हो भाईजान? ये इतने बनी लगी हुई दुकाना, समझ लो खान पीन का निज़ाम है सारा बनाया सारा अच्छा। इंतजाम जी। हाँ इतने 13 का और मुबारक भी है अज ते 6 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 6 ਚੱਕ जगह है। सही है आ जाओ और है भाई नज़ाकत ने जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम की हाल है भाई नज़ाकत जी अल्लाह पाक दे करम ਇਹ ਸਾਡੇ 24 ਚੱਕ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ जी जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੀ 6 ਚੱਕ ਚ ਮਦਰਸੇ ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਉਰਸ ਆ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਖਲਾਕ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਦਰਸ ਮਿਲਦਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਰਸ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਫਲ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਈ ਦੋਸਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹੀ। ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਲਈਏ ਲੈ ਲਓ ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ ਖਾ ਲਓ ਲੈ ਲਓ ਕਿੱਸਾ ਲੈ ਲਓ ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਲਓ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਪਕੌੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਈਏ ਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਜ਼ਾਕਤ ਤੇ ਭਾਈ ਫਰੂਕ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦਾ ਪਲੇਟ ਦੇਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜੂਸ ਵੀ ਫਰੂਟ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਿਡੌਣੇ ਯਾਦਗਿਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਤਾਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਬਸ जूस पीना है पियो भाईजान जूस पियो मौसमी का मौसमी का अच्छा ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸੈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਖਲਾਡੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ हजरत सफ़ी सुल्तान बाहू साहब का औरस ते बयान करनगे हजरत सफ़ी सुल्तान बाहू साहब के साहबजादे साईं अहमद अली साईं साहब। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚੋਂ ਜੀ? ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀ ਸੁਲਤਾਨ ਅਸਗਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਖਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਇਹ 6 ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸਾ ਉੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ नाराए हैदरी नाराए गौसिया नाराए सुल्तानिया हुजूर शहजादा सुल्तान फख्र हज़रत सकी सुल्तान अहमद अली साहिब नाराए सुल्तानिया नाराए सुल्तानिया। तमाम हज़रात शीर के इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। मैं इन्हीं अल्फाज से ख़त्म करता हूँ। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे जो रूह को तरवा दे। से अपने कल्ब और रूह को मुनव्वर कर रहे हैं और आपकी हम नशीनी के फयूज़ बरक़ात भी हासिल कर रहे हैं। यही लम्हात हैं जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं यक ज़माना सोहबत बाओलिया बेहतर सत साला तात बेरिया हर के फात हम नशीनी बाखुदा
او نشینت در حضور اولیاء. اور حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاد تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. اب بلا تاخیر بسط احترام خصوصی فکری روحانی خطاب کے لیے ملتمس ہوں بین الاقوامی مبلغ اسلام جنرل سیکرٹری اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین، چیف ایڈیٹر ماہنامہ ملت العارفین انٹرنیشنل، چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ اسلام آباد، حضور قائد ماں مرشد ماں حضرت سفی سلطان احمد علی صاحب، آپ حضرات پرجوش نعروں سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک سے منسوب ہے، اور ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کو اور اپنے جذبہ اطاعت کو مزید مستحکم کرنا ہے. اور میرے بھائی اور بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ اللہ نے جو پاک کتاب نازل فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جس شریعت کو اتارا، اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بعد کوئی نبی نہیں، اور قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے. اس کتاب کے بعد کوئی آسمانی صحیفہ اور کوئی آسمانی کتاب نہیں. ماحول پیدا کر رہے ہیں، اس ماحول میں آپ کو دیکھ کے یوں لگے گا کہ یہ وہ جماعت تھی جو ہماری ہی طرح اولاً اپنے نفس کی پرستش کرتے تھے، باہم دیگر دستوں کے نبھا رہتے تھے، اور ایک دوسرے سے جھگڑنے کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں تھا. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے قرآن مجید میں ایک دو چار مقام پہ نہیں، درجنوں مقام پہ اللہ نے ان کے لیے یہ سند نازل فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کو کذورتوں سے پاک اور صاف کر دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کوئی مرض نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کوئی کجی نہیں ہے، بلکہ جو ان کے مخالف ہیں، جو اس جماعت سے باہر ہیں، جو میرے آقا، جو میرے محبوب کی اطاعت سے باہر ہیں، جو میرے نبی کی اطاعت سے باہر ہیں، ان کے لیے کہا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. اور اگر آپ فی زمانہ جو ہمارے اسکالرشپ یہاں پہ جو کچھ پروڈیوس کر رہا ہے،
جس طرح کے جھگڑے دکھا رہے ہیں لوگوں کو، جس طرح کی ایک فساد کی کیفیت دکھا رہے ہیں لوگوں کو، اس سے اس کا متضاد آپ کو نظر آئے گا۔ حالانکہ ان کے دلوں میں مرض تھا جو رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، اور قرآن گواہی دیتا ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی اطاعت کی اللہ نے ان کے دلوں کو ہر مرض سے پاک کر دیا تھا، ہر مرض سے صاف کر دیا تھا، شفا عطا کر دی ان کے دلوں کو، ہدایت عطا کر دی ان کے دلوں کو، نور عطا کر دیا ان کے دلوں کو، روشن کر دیا، اجلا کر دیا ان کے دلوں کو۔ رحماء بینہم، ایک دوسرے سے وہ محبت کیا کرتے تھے، ان میں نہ کوئی ایک دوسرے سے بڑا رہا، نہ کوئی ایک دوسرے سے چھوٹا رہا، نہ کوئی امیر رہا نہ کوئی غریب رہا۔ جو احترام تھا وہ حضور کی قربت پہ احترام تھا کہ کس پہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی توجہ زیادہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر اس دور میں جب فلسطین میں گرنے والے بم شیعہ سنی کی تقسیم نہیں کرتے، جب روہنگیا میں کاٹے جانے والے لوگوں کو اس تقسیم کے بغیر کاٹا جاتا ہے، اور جب پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پہ مظالم ہوں وہاں اس کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی کہ ان میں شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، کس کا کیا مسلک ہے، کون حنبلی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنفی ہے، کون کیا ہے، آپ کے دشمن کو اس سے کوئی غرض نہیں، ہم اس کے غرض مند ہو چکے ہیں۔ ہم نے یہ تقسیم بپا کر رکھی ہے، اگر اس تقسیم سے نکلنا ہے تو تفرقوں کی اور تعصبوں کی اینکیں اتار کر حضور کی اس مبارک جماعت کی سیرتوں کا مطالعہ کیجیے، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ لوگ کیسے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کیسے ایک دوسرے کا احترام کرتے، کیسے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، میری جان جوانی، سانسوں کی روانی، میری پریم کہانی، نعرہ سلطانیہ، حضور جانشین سلطان الفقر حضرت فقیر سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ۔ بہت شکریہ۔ تمام احباب اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ ہماری خوش قسمتی ہمارے مرشد کریم جانشین سلطان الفقر حضرت سفیر سلطان محمد علی صاحب سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہیں۔ ہم آپ کے فیض سے، آپ کی موجودگی کی برکت سے اور آپ کے نور فقر سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس مقام پہ حاضر ہونا، آپ کی معیت میں یہ چند لمحات گزارنا ہمارے لیے خیر کا اور نور کا باعث بنا دے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آئے گی جب اللہ کا نام تمہارے دلوں میں آ جائے۔ ایک وقت تھا یہ خطہ خوشحال ہوتا تھا، آج سے 60-70 برس پہلے، 100 برس پہلے، جب یہ انگریزی فساد نہیں آیا تھا، جب یہ نو آبادیات نہیں آئی تھی۔ کیوں آباد تھا؟ کیوں محبتیں تھیں؟ اس لیے کہ فرقے نہیں تھے، نفرتیں نہیں تھیں، اولیاء کی تعلیم تھی، اولیاء کی تلقین تھی، صوفیاء کی تربیت تھی، جس میں جھگڑا تھا ہی نہیں۔ میرے بھائیو، آج بھی اگر یہ جھگڑے مٹانے ہیں، وحدت پیدا کرنی ہے، مضبوط ہونا ہے، مستحکم ہونا ہے، تو راستہ یہی ہے، اللہ کے ذکر سے دل کو پاک کرنے کا، ہر بغض کو دل سے نکال دینے کا۔ اصلاحی جماعت یہی پیغام لے کے آتی ہے۔ ہمارے مرشد کریم جانشین سلطان الفقر حضرت سفی سلطان محمد علی صاحب یہی دعوت لے کے چلتے ہیں، یہی پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں آؤ، دلوں کو ایک کر لو، دلوں کو صاف کر لو اور پاک کر لو۔ اسی کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामईन इकराम, अब आरिफाना कलाम पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब ख्वाजा अहमद अली साहब। मैं आँख सुना के मैनू और न कोई, मैं जिया आप तमाम साथियों को बैत फरमाएंगे। जो आगे साथी अभी तशरीफ ला रहे हैं, स्टेज की दाएं साइड पे भी और बाएं साइड पे भी काफ़ी जगह मौजूद है। आप लाइनों के आगे मिल के बैठ के जाएंगे। बैठते जाइए, जितने भी साथी आगे तशरीफ ला रहे हैं आप लाइनों में तशरीफ रख करें। जो मेरे भाई अभी पीछे से तशरीफ ला रहे हैं, स्टेज की दाएं साइड पे काफ़ी जगह मौजूद है। आप लाइनों के आगे लाइन में बैठते जाएं, बैठते जाए। पीछे भी जगह मौजूद है, जो साथी आ रहे हैं पीछे भी जगह है। साथियों को जो ड्यूटी पे मामला से आसन है, जो साथियों को बैठाते हैं। बायां हाथ नीचे हो और दायां हाथ ऊपर हो, दोनों हाथों से आपने कपड़ा पकड़ना है, उल्टा हाथ नीचे रखना है, सीधा हाथ ऊपर रखना है। और आपका वजीफा आपको अभी हाजी मोहम्मद नवाज साहब ये समझाएंगे, तरीक़ाकार तसव्वुर का, पढ़ने का, सारी तरतीब समझाएंगे। बड़ी यकसुई से, तवज्जो से सारी बातें समझे और आइंदा भी राब्ते के लिए अपने जो इलाके में दफातर इस्लाही जमात हैं आप उनसे रब्ता रखिएगा। फिर आपको ज़िला में या मरकज़ में जितने भी इस्लाही जमात के प्रोग्राम होते हैं उनकी इत्तला मिलती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मौजूद साथी विदायत होने के तशरीफ लाए हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हुज़ूर मुर्शिद पाक आपकी बात फरमाएंगे। उसके बाद आप तमाम साथी में यही बैठे रहना है। अपना ये वजीफ़ा इस्मुल आज़ाद का सब ने हासिल करके जाना है और साथ साथ आपने अपने नाम भी लिखवाने हैं ताकि आइंदा आपसे रब्ता हो सके। जमात के हवाले से आपको आगाही दी जा सके, जमात के प्रोग्राम के हवाले से कोई भी मालूमात हो आपको इत्तला दी जा सके। सब साथी पर नाम लिखवा के अपना वजीफा दे के जाएंगे। इस जिक्र के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला का हुक्म है, हर कोई किस पर रब्बे का बुकरतन वसीला, अपने रब के नाम का जिक्र करो सुबह शाम का। नमाज 5 वक्त है, सबको पता है, अकीमुस सलात वो 5 वक्त है, लेकिन उज़्कुरुल्लाह ये जिक्र कसरत से है। वली आओ दिल का मन का हिकरा फेरे गेर करे 5 भी आओ 100 पड़ा गया, लेकिन मकसद है दिल को जिक्र में लगाना ताकि रूह को ग़िज़ा पहुँचे, रूह बेदार हो। और रूह जब बेदार होती है तो फिर माज़ी याद आ जाता है। रूह को अल्लाह ताला की बारगाह में देख के ये लग कारुबला शहदा ये रूहानी जवाब है, जवाब दिया। आज जब रूह बेदार होगी आज भी पढ़ते हटेंगे, आज जितने मेरे लाएंगे, लेकिन रूहानी तौर पर कलमी तौर पर इसलिए ज़रूरी है नमाज 5 वक्त, हर वक्त में दोनों कामयाबी है।
یہ دنیا میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ ذکر کی پابندی بھی کرنی ہے اور قرآن پاک بھی پڑھے تو ترجمے کے ساتھ پڑھے کہ ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک آیا ہے. پھر مزہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نہیں پڑھنا میرے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے اپنے دل میں پڑھنا. جن کاموں سے توبہ کریں وہ توبہ سچے دل سے کرنی ہے اور یاد رکھنا. اونچا نہیں پڑھنا, میرے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے اپنے دل میں پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ تعالی ربی من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. یا اللہ توبہ کفر کی, توبہ شرک کی, توبہ جھوٹ کی, توبہ چوری کی, توبہ زنا کی, توبہ بہتان کی, توبہ غیبت کی لغوی کی, توبہ حرام کی. یا اللہ توبہ سارے گناہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ داخل کر سلسلہ سرور خادم سلطان العارفین حضرت سلطان محمد رحمۃ شہبازی عرفہ حضرت سلطان سید محمد بہادر علی فاضل. شہبازی عرفہ سلطان الاولیاء حضرت سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ. شہبازی عرفہ سلطان الفقر حضرت سلطان